Sumayong adlaw sa tanan. Welcome back sa isa na namang panibagong karagdagang kaalaman. And for today's video, I will discuss about prescription of penalty. This is a continuation on the discussion about prescription of crime. Disclaimer, this discussion is intended for educational purposes only. Now, what is a prescription of penalty? What is the difference between prescription of crime? Prescription of penalty, as defined, it is the loss or forfeiture of the right of the state to execute the penalty, to execute the service of sentence. So meaning, wala na'y katungod ang state aron tagaan pa na nimog sentensya ng tawhana kay tingod ni abot na sad sa prescriptive period. Ni abot na sa sakto nga tuig nga ang katong iyahang pagkawala is giisip na to siya nga penalties. Giisip na to siya nga service of sentence. So karon ang ato mga pangutana, kanos ang mahitabo? Kanos ang mo commence to run? Kanos ang mo sugod og dagan sa pag-ihap sa tuig aron mo prescribe? Og kanos sa sadda mo ingon nga ning hunong ang pagdagan sa prescriptive period, just like sa prescription of crime ganiha. Kay sa prescription of crime niingon man ta nga mudagan kung naay discovery, nahibaw-an nga siya ang nagpatay, nahibaw-an nga siya ang naghimo sa libelous nga mga acts. Now, sa prescription of penalty, nasa siya ang kaugalingon nga parameters or mga basihan. The period of prescription of penalties shall commence to run from the date when the culprit should evade the service of his sentence. So, pasabot ana, kay naamay kunoy evasion of service of sentence, in short, na ay final judgment. Unlike ganiya sa prescription of crime, wala pa'y final judgment. Nag-file pa lang ka sa kaso. Nakaibaw pa lang ka sa kaso. Kini karon sa prescription of penalty, nanay, na-file nga kaso, ug nanay decision, nanay finality, and nanay gihatag nga corresponding penalties sa imuhang krimen nga nahimo. Kanos ang musugod og dagan, niingon siya, should evade the service of sentence. Kung yung kag evasion of service of sentence, of course, na finality of judgment. Kay ning serve na ning sentensya na sa sala nga imo ang gihimo. So simple na kay prescription of penalty, musugod og dagan kung naanay final judgment o ni-serve na ka sa imo ang sentensya. And it shall be interrupted. Muhunong ang pagdagan sa prescriptive period. Sa prescription of penalty, if the defendant should give up himself, be captured, or should go to some foreign country with which the government has no extradition treaty, or should commit another crime before the expiration of the period of prescription. So, ato tagatag sound, shall be interrupted if the defendant give up himself. Example, kay kaso nga homicide, shall we say homicide, nanay judgment of conviction, nanay giingon nga mo serve ka og 12 years. Example, kay minimum lang kita, minimum penalty 12 years to 14 years ang imong penalty. Karon na naka sa prisuhan, ning iskapo ka, shall we say 1 month sukad ka na priso. So karon kay naka-eskapo man ka, shall we say nga, wa jud ka mo surrender. Wala ka nadakpan. Wa sa kaniadto sa country nga wala tay extradition treaty ug wala sa ka makakomit og krimen. Karon nadakpan kag balik pag-abot og 20 ka tuig sukad sa imong pag-eskapo. Ang pangutana, maka-execute pa ba sa remaining years sa imuhang penalty nga 1 month ramang ka na priso sulod sa prisuhan? The answer is no. Nga naman, ni-prescribe na ang imuhang penalty. Kay di ba niingon man ta nga naay finality of judgment? Yes, naay finality of judgment. Niingon man ta nga naay imposition of penalty. Niingon ta nga ang iyang sala is homicide, minimum period, shall we say na as 12 years to 14 years ang iyang penalty. 1 month, ni iskapo. Dayon himbalik siya o nakitaan siya 20 years after.
So, pila raman ang prescriptive period kung homicide, kung prescription of penalty. So, naarata sa 15 years. Unlike ganiya sa prescription of crime, nga reclusion temporal daw is 20 years. Sa prescription of penalty, ang homicide kay nabilong sa other afflictive penalties, which is 15 years. Therefore, dili na maka-execute si convicted person sa iyang sala sa homicide. Kaya nga naman, ang iyahang paglayas o ang pagtago-tago is considered as service of sentence. Now, another example ta nga na ay interruption. Interrupted by the defendant should give himself up. Example, same example, homicide. Naanay service of sentence, kay na, example, naanay finality of judgment, na imposition of penalty, naanay siya sa prisuhan. Ning iskapo siya. 1 month after, ning iskapo, na evasion of service of sentence. Kaya mo na itong basihan, ang gitawag na ito nga evasion of service of sentence. Kaya kung wala pa ka na masintensyahan, wala evasion of service of sentence, dili mo commence to run. Ang gitawag na ito nga prescription of penalty. Now, ning iskapo ka, 1 month, gikan sa pagkapriso nimo. Karon, ning balik ka, should give up himself after 5 years. So, ning stop ang running sa prescriptive period. Ni hunong ang pagdagan sa prescriptive period kay tungod ni surrender man ka. Ning hunong nga, di ka mo ingon nga, tungod kay, ing ana mo ingon ka nga, na, kung na, wala na right ang state. Kaya ni surrender ka, no, naapa kay penalties nga kinahanglan nimong serbisyohan. Nga ito sa, be captured. Example, ning layas ka, ni iskapo ka, 1 month after sa pagkapriso nimo. Nadakpan ka. So, katong paglayas nimo nindagan ang prescriptive period, pero pagkadakop nimo ning hunong nasag ang prescriptive period. Example, pagkadakop nimo paghunong ning iskapo nasag ka. Pag iskapo nimo ning daga nasag ang prescriptive period. Pagkahuman nadakpan nasad ka. Pagdakop ning hunong nasag ang prescriptive period. Ingon ana ang prescription of penalty. Next, should go to some foreign country with which the government has no extradition treaty. Unsa man ang extradition treaty? Kung may mga extradition treaty or based on the treaty stipulations among countries and nations nga kung pananglitan si Filipino citizen nakakommit og krimen, pwede mohangyo si Philippine nga ari diri i-trial ang iyang kaso, or else should go to some which the government has no extradition treaty. Walay extradition treaty, meaning dili maka-request. Dili maka-request. Di man niya, dili maka-request siya nga i-extradite. So with that, kay dili man siya maka-request, has no extradition treaty, ni-interrupt ang running of the prescriptive period. O katapusan, should commit another crime before the expiration of the period. See, for example, niskapo ka, nagtago-tago ka, niabot og napo katuig. Pag abot sa napo katuig, ning commit ka og another crime. Pagkahuman ning ribali ka 20 years after, pero nahibaw-an nga ni commit kag krimen pag abot sa napo katuig. So, mayon ka nga di na maka-execute sa penalty kay 20 years na kang gatago-tago. So sayop ka nga naman. Pag 10 years sa imong pagtago-tago naka-commit maka og krimen. That is before sa expiration sa period of prescription. So kay before sa expiration sa period of prescription, so i-serve nimo ang remaining years sa imong sentensya. So arita sa mga prescriptive periods. Death and reclusion perpetua is in 20 years. Other afflictive penalties in 15 years. Muna akong giingon nga ang homicide is 15 years na. Unlike ganiya sa prescription of crime nga ang homicide is 20 years. Muna siya kalainan o angay ninyong bantayan. Correctional penalties in 10 years with the exception of penalty of Aristo Mayor which prescribed in 5 years and light penalties in 1 year. Ganiya, light felonies ganiya sa prescription of crime, that is 2 months. Muna kalainan nila sa prescription of crime o prescription of penalty. And of course, kanos amusugod ang pag-ihap sa pagdagan sa prescriptive period ug unsay mga parameters aron mohunong. Muna kalainan, prescription of crime and prescription of penalty. I hope you understand about this discussion on prescription of penalty. If you have questions about this discussion, you can comment down below. Once again, thank you and God bless us all.